Hello guys, nagluto tayo ng hotcake guys. Nagluto natin ng hotcake guys oh. Nagluto ko ng hotcake. Pancake pala guys, pancake. Pancake guys, pancake. Pancake natin guys. Ito, luto na guys oh. Ang ating pancake. Pancake to guys. Ano luto ko guys? Pancake. Ayan. Hindi ko na nala video pala kanina pag gawa ko dito. Flour, 2 itlog, tapos baking soda, gatas, saka yung vanilla, banana flavor. Yan. Uy. Okay na guys, baliktarin na natin. Kapag mga ganyan, baliktarin na yan. Oop. Diba? Ito na yan guys. Yes. Ay, yes. Yes. Guys, nag-video kayo guys. Ha? Ah. Wala ka dun. Hot cake, hot cake. Guys, hot cake guys. Ito luto na to guys mga guys. Tama na yan ganyan. Huwag na masyadong patutungin yan guys. Kasi na lang ang buhay yan eh. Diba guys? Luto na yun eh. Tapos dito, isang sandok lang to dito. Tuluin natin. Kaya magtulo-tulo. Yes, pancake. Yan guys, ang ating pancake guys. Medyo galaw-galawin ang konti para lumapad siya guys. Ay! Ha? Dalawa na lang? Wait lang. Meron pa. Pancake guys. Wait lang. Ayan, baliktarin na naman natin to guys. Yun. Guys, oh. Yung ilalim yan, medyo sunog-sunog. Pero pagdating sa ibabaw, tama-tama lang. Ayan. Yun ang hotcake natin guys. Ang ating pancake. Pancake yan kasi, pancake. Sa ilalim, medyo itong luto, sunog-sunog yan konti. Sa babaw, tama-tama lang. Ganyan lang. Tama na yan, ganyan. Hop, lagyan natin. Diba? One more. Ganito lang. Okay. Tapos papalaparin natin yan. Kasi makapal. Makapal yung gitna. No, nasa outside. Ihaw pa ako ng bangus guys. Tapos na ako nag-ihaw ng bangus kanina guys. Yan. Ganyan lang yan. Luto lang mamaya. Tingnan mo guys. Luto na guys. Ganyan yan guys. Luto na guys. Ang aking pancake. Pancake na pancake talaga yan guys. Ano to? Ang ginawa ko nito mga 2 baso kalahati lang to eh. 2 baso kalahati lang ginawa ko. Kunti lang. Kunti lang ginawa ko ngayon. 2 kalahati lang baso. Ayan. Lagyan ko ng powder milk. Tapos gatas din na condense. Yun guys. Social tayo ngayon eh. Kaya condense lang na gatas eh. Wala akong ibap. Pero tubig lang. Dapat ibap yun. Pero may gatas naman. Okay, balik na rin na guys. Guys. Baliktad na guys.
Isang minuto lang yan. Tapos kunin na. Ano yan guys. Okay, isang minuto lang yan guys. Sama na yung isang minuto lang. Isang minuto na yan guys eh. Sunod na yung ilalim. Okay, tama na yan guys. Whoop. Ilagay na natin dito. Oh, di ba? Para ng kubos yan. Another one more. Yan guys. Konti ikot-ikot lang para lumapad siya guys. Para lumapad siya. Madali maluto pag malapad at manipis lang. Pag makapal kasi tagal maluto. Ganyan lang. Para di ba guys, luto ng aming hot cake guys. Yan ang ating hot cake ngayon guys for today. For today's vlog ay hot cake. Mamaya. Madami ito, mapupuno ito dito yung plato ko. Uumbok na yan dito. Okay, mamaya konti guys ha. Ayan guys, dumami na ang loto. Guys, tingnan mo nyo guys. Madami na ang ating hot cake. May bula-bula siya guys. Bula-bula. Ayun, butas-butas ba? Sa ano yan siguro, sa bacon yan. Bakit ganun yan, nagbuka-buka, bula-bula. Ano, butas-butas siya guys. Bubbles yan, bubbles. Ganyan siya. Yan. Nakita ko sa iba, walang butas-butas. Okay. Tarin na naman natin ito guys. Tapos baliktarin natin para hindi masyado na sunog. Tuding! Diba? Ganyan lang yan. Tuding! May tunog pa yan. Tuding! Ang dami na guys eh. Bahaba natin yung video. Maraming oras siguro to. Okay. Ayan na guys. Wala na. Ubus na guys. Uy! Iya ka. Yeah guys, naubos na guys. Ubos na guys. Ubos na. Ito na guys. Ang ating last guys. Ito na yung finished product natin guys. Marami oh. Saka oh, di ba? Umbok na umbok oh. Marami yung gawa natapos oh. Dalawat kalahati lang yan guys. Dalawat kalahati lang yan na flour ang ginamit ko. Uy, nasunog. Nasunog na yan. Toasted yung huli guys. Toasted. Toasted talay. Toasted guys. Tama na yan guys. Patong sa ibabaw. Ayan. Yung sunog yan. Decoration yan dito sa ibabaw. Decoration. Decoration. Okay. Ayan na. Ikutan natin yan. Tapos na tayo. Okay. Bye-bye. Bye-bye na guys. Dito na lang. Bye-bye.